entregué en primer lugar que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. So the first thing that I want you to consider, why did Christ have to die? Lo primero que quiero que consideren es esta pregunta: ¿por qué tuvo que morir Jesús? And when you read the scriptures, Y cuando lees la escritura, in Ezekiel, prophet Ezekiel, prophet Isaiah, el profeta Ezequiel y el profeta they Isaías, bring us to one very important truth. ellos nos traen a una verdad muy importante. And Paul makes a reference to this truth. Y Pablo habla acerca de esta verdad. And I want to take you to the book of Romans chapter 3 verse 23. Los quiero llevar a Romanos capítulo 3, versículo 23. And he says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. In other words, En we otras all had palabras, sinned. todos hemos pecado. We all had sinned. Todos teníamos pecado. And no matter what we would engage ourselves into, what activity, we would always fall short of the glory of God. Y no importa la actividad o qué cosa hiciéramos, siempre íbamos a quedar cortos de la gloria de Dios. And you all understand that man was never absent of religion. Y ustedes entienden que el hombre nunca fue ausente de la religión. Religion has been part of humankind from the beginning, La from the very religión beginning. ha sido parte de la humanidad desde el comienzo. And different cultures, different religions, right? Diferentes culturas, diferentes religiones. And so what the writer is saying Lo que el escritor está diciendo is es that even though mankind had religion with them, que aunque el ser humano tenía religión, when Jesus came to this earth, there was a lot of religion. cuando Jesús vino a esta tierra había mucha religión. But yet the writer is saying, Pero aún así el escritor with dice, all the ceremonies and all the religions are available, con todas las ceremonias y todas las religiones que estaban presentes, man was still short of the glory of God because of his sin. el hombre quedaba corto de la gloria de Dios a causa de su pecado. And then he explains why in Romans chapter 6 verse 23. Y luego explica por qué en Romanos capítulo 6, versículo 23. It says that for the wages of sin is death. Dice, porque la paga del pecado es muerte. But what is it in English? I missed. But the free Go gift ahead and of read it. God, Go ahead, read. for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. The free gift of God is eternal life. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. So all had sinned, all had come short of the glory of God. Todos habían pecado y habían quedado cortos de la gloria de Dios. And so the wages of that sin Y la paga de ese pecado was what? era ¿qué? Death. La muerte. Those were the wages of that sin. Eso era la paga de esos pecados. So without Christ, Así que sin Cristo, then everybody's destiny, right, entonces el destino de todos was death. era la muerte. That's why that was the reason for the need for Christ to die. Esa fue on la our razón, behalf. o la razón por la cual Jesús necesitaba morir. Christ becomes now the free gift from God Cristo ahora se convierte en el regalo to de Dios take on the wages of our sin. para tomar la paga de nuestro pecado. This wages of death because of the sin. Esta pecado. paga de pecado, la muerte, Now, Jesus embraces this on our behalf, ahora Jesús abraza esto por nosotros so we would not have to die. para nosotros no tener que morir. You see the importance of Sí, this celebration, ¿Sí ven la of this importancia remembrance, right? de esta celebración? And let me take you through the story. Los voy a llevar por la historia. Matthew chapter 26, Mateo 26, verse 36 through 39. versículo 36 al 39. So we're going to be reading quite a bit, okay? So Vamos a bear leer with me. bastante.
Sometimes if we don't read it here, you're not going to read it at home, so Porque a we're going to read it veces, here. si no lo leemos aquí, no lo van a leer en su casa, así que lo tenemos que leer aquí. Okay. Verse 26, 36 to 39. Mateo 26, versículo 36. Then Jesus came with them to a place called Gethsemane and said to his disciples, "Sit here while I go over there and pray." And he took with him Peter and the two sons of Zebedee and began to be grieved and distressed. Verse 38. Then he said to them, "My soul is deeply grieved to the point of death. Remain here and keep watch with me." Verse 39. And he went a little beyond them and fell on his face and prayed, saying, "My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Yet not as I will, but as you will." Versículo 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, "Sentaos aquí mientras yo voy allá y oro." Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, "Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo." Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, "Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras." Remember in the Old Testament, Recuerden que en el Antiguo Pacto, in order for the sin to be taken away, para que el pecado pudiera ser limpiado, it had to be removed, right? Blood had to be shed. se tenía que derramar sangre. So there was an animal that had to be sacrificed, remember? O sea, se tenía que sacrificar un animal. And it had to be in a state of perfection. Y a tenía que perfect ser un animal perfecto, with no blemishes, sin right? ninguna mancha, No problems with the animal. It had to be perfect. sin ningún problema. O sea, el animal tenía que ser perfecto. So it was so like the sign, the symbol that was paving the way for the coming of Jesus and the ultimate sacrifice of the Lamb of God. Era como la señal que estaba marcando el paso y preparando el camino para Jesús, el sacrificio perfecto de Dios. In verse 65 there in the same chapter En of el Matthew, mismo capítulo de Mateo, el versículo 65, remember Jesus is surrendering his will unto the Father. recuerden que Jesús está rindiendo su voluntad al Padre. He understood what was coming to him. He Él understood entendía. the event that he was about to face. Entendía lo que estaba por venir, entendía lo que estaba a punto de enfrentar. And he says, if there's another way, but the ultimate thing is that your will be done Dice, in my si hay life. otra manera, otra forma de hacerlo bien, pero lo importante es que se haga tu voluntad. Verse 65 through 75. Here we go. Versículos 65 al 75. Then the high priest tore his robes and said, "He has blasphemed. What further need do we have of witnesses? Behold, you have now heard the blasphemy." Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, "Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia." The blasphemy was that he had mentioned to them that he was the Son of God. La blasfemia fue de que él les había dicho que él era el Hijo de Dios. What do you think? Verse 66. Versículo They 66. answered, "He deserves death." ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron, es reo de muerte. Then they spat in his face and beat him with their fist, and others slapped him and said, "Prophesy to us, you Christ, who is the one who hit you?" Verse 69. Now Peter was sitting outside in the courtyard, and as a servant girl came to him and said, "You two were with Jesus the Galilean." Go ahead. Versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, "Adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado?"
Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. But he denied it before them all, saying, I do not know what you are talking about. When he had gone out to the gateway, another servant girl saw him and said to those who were there, this man was with Jesus of Nazareth. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo, no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban ahí, este estaba con Jesús el Nazareno. And again he denied it with an oath, I do not know the man. A little later the bystanders came up and said to Peter, surely you too are one of them, for even the way you talk gives you away. Y otra vez él lo negó con juramento, yo no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Then he began, what does it say? Verse 74. Versículo 74. He began to curse and swear, I do not know the man. And immediately a rooster crowed, and Peter remembered the words which Jesus had said, before a rooster crows, you will deny me 3 times. And he went out and wept bitterly. Versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre, y al instante un gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Now, it's one thing to be put to shame by people that you are not close to, right? Ahora, es una cosa ser avergonzado por personas que no son cercanas a ti. But it's another thing to be betrayed by your own people. Pero es otra cosa ser traicionado por tu propia gente. Those that he had invested time with Aquellos con every los que single había day for invertido almost tiempo 3 years. por 3 años todos los días. Especially the one that had told him that he would never do this. Especialmente el que le dijo que nunca lo iba a hacer. You read the story, Que right? ustedes conocen la historia. Says everybody could betray you, everybody could run away, but I will never do that to Dice, you. todos pueden huir, todos te pueden traicionar, pero yo nunca te lo voy a hacer, le dijo. What did Jesus tell them? ¿Y qué le respondió Jesús? Before the rooster crows, right? Antes de que You will cante el deny gallo, me me vas a negar 3 times. 3 veces. And exactly the way Jesus told them, that's Y exactly what happened. exactamente como Jesús le dijo, así fue. And I know that we have a very difficult time to understand what Jesus went through. Y yo sé que es difícil para nosotros entender por lo que pasó Jesús. They came out with the movie, what, about 5 years ago, 6 years ago? Hace Passion como of the 6 años Christ. atrás salió la película La Pasión de Cristo. How many saw that movie? ¿Cuántos la vieron? Yes. We had an event, we had a group of people from this congregation to go watch that movie. Tuvimos un evento y fuimos como congregación, como grupo a ver la película. And a couple of people from here actually fainted. Y algunas personas de aquí se desmayaron And durante la película. because it's very descriptive, right? Porque es muy, muy gráfica. And we are actually, they did a very good job in describing the physical pain. Y hicieron muy buen trabajo para describir el dolor físico por el cual pasó I don't know if Jesús. they could have done a better job. No sé si lo pudieran haber hecho mejor como lo hicieron. But how do you capture the emotional suffering? Pero ¿cómo se captura el sufrimiento emocional? How do you picture that one? ¿Cómo understand this? lo capturan? ¿Cómo se puede hacer eso? Being betrayed by your loved ones, being betrayed by the people that were your people. El ser traicionado por tus seres amados, los que eran tu gente, los tuyos. So besides going through the physical suffering, right? Así que aparte o
no nomás pasar por el dolor físico, he is being torn apart in his own soul because of the ones that were so dear to him, had betrayed him. está siendo también golpeado y maltratado en su alma por el rechazo de los que él amaba. So now he's betrayed, and now the Son of God is put on trial. Así que es traicionado y ahora el Hijo de Dios está puesto a juicio. He's brought before the Sanhedrin, and let's read that part in verse. We read this part already. He's brought before the Sanhedrin. Before who? The Sanhedrin. El Sanhedrin. Verse 65. Then the high priest tore his robes and said, "He has blasphemed." Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. Imagine the Son of God being put on trial. Imagínate by el Hijo de men. Dios en un jurado por By los the hombres, religious people of that time, the leaders of the religious leaders of that por time. los líderes religiosos de ese tiempo. And let's go to chapter 27 Vamos al capítulo 27, from verse 3. comenzando el versículo 3. While he's being on trial, he's being beaten up, right? He's being struck on his face, being spat upon and mocked. They're just doing everything that they can Está do siendo to hurt him. golpeado y le están escupiendo y lo están maltratando, están haciendo todo lo posible para maltratarlo. Verse 3, chapter Versículo 3. 27. Then when Judas, who had what does it say? Who had betrayed him, Dice, entonces Judas, el que le había entregado, saw that he had been condemned, he felt remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Remember, he goes and kisses Jesus. That's how he identifies Recuerden que him él va- before the religious leaders. Él va y besa a Jesús y así es como lo identifican, o los líderes religiosos lo identifican a And he gets Jesús. paid 30 pieces of silver for this. Y le dan 30 piezas de plata por haber hecho eso. Now he look at the way he's describing himself, saying verse 4, 27:4, I have sinned by betraying innocent blood. But they said, what is that to us? See to that yourself. Versículo 4, diciendo, he pecado entregando sangre inocente, pero ellos dijeron, a nosotros qué, allá tú. And he threw the pieces of silver into the temple sanctuary and departed, and he went away and hanged himself. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. The chief priest took the pieces of silver and said, it is not lawful to put them into the temple treasury, since it is the price of blood. And they conferred together, and with the money bought the potter's field as a burial place for strangers. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de celebrar consejo, compraron con ellas el campo de alfarero para sepultura de los forasteros. Verse 8, for this reason that field has been called the field of blood to this day. Then that which was spoken through Jeremiah the prophet was fulfilled, and they took the 30 pieces of silver, the price of the one whose price had been set by the sons of Israel. They gave them for the potter's field as the Lord directed me. Versículo 8, por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Now it's
Early in the morning, right? Ahora es temprano en la mañana. Now they're taking Jesus battered and bruised through Y the están city of Jerusalem. Tomando a Jesús golpeado y lastimado por las calles de Jerusalén. He had been dehydrated, exhausted, right? Estaba deshidratado His y face cansado. covered with blood and with Su cara cubierta en sangre. spittle of his accusers, right? Y le habían escupido en la cara también. And now they call the governor. They take him before the governor outside. Y ahora le llaman al gobernador y llevan a Jesús con el gobernador. That's in John chapter 18, Juan capítulo 18, verse 28 through 38. So I'm taking you through the sequence, okay? o sea, los estoy llevando por la secuencia. So that's how we're reading the story. Y así es como estamos leyendo la historia. John 18, San Juan 18, verse 28 through 38. versículo 28 a 38. Then they led Jesus from Caiaphas into the praetorium, and it was early. And they themselves did not enter in the praetorium, so they would not be defiled, but might eat the Passover. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Therefore Pilate went out to them and said, "What accusation do you bring against this man?" Pilato entonces salió fuera hacia ellos y dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? They answered and said to him, "If this man were not an evildoer, we would not have delivered him to you." Ellos respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. So Pilate said to them, "Take him yourselves and judge him according to your law." The Jews said to him, "We are not permitted to put anyone to death." Entonces Pilato le dijo, llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. So in their hearts, they want to make sure that Jesus is going to be killed. En sus corazones ellos quieren estar seguros de que Jesús va a ser matado. Verse 32, to fulfill the word of Jesus which he spoke, signifying by what kind of death he was about to die. Versículo 32, para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Verse 33, therefore Pilate entered again into the praetorium and summoned Jesus and said to him, "Are you the king of the Jews?" Entonces, Jesus answered, "Are you saying this on your own initiative, or did others tell you about me?" entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, esto lo dices por tu cuenta, esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí. Pilate answered, verse 35, I am not a Jew, am I? Your own nation and the chief priests delivered you to me. What have you done? Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then my servants would be fighting so that I would not be handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not of this realm. Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Verse 37, therefore Pilate said to him, so you are a king? Jesus answered, you say correctly that I am a king. For this I have been born, and for this I have come into this world to testify to the truth.
everyone who is of the truth hears my voice. Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilate said to him, what is truth? And when he had said this, he went out again to the Jews and said to them, I find no guilt in him. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Remember, the Jewish leaders they want him to sentence, they want Pilate to sentence Jesus to death. Recuerden que los líderes judíos querían que Pilato le diera la sentencia de muerte a Jesús. Now Pilate has a problem, right? Because he is not seeing any sin in Jesus. Y ahora Pilato tiene un problema porque él no ve ningún pecado en Jesús. What does he do? ¿Qué hace? He washes his hands. Says, I'm not going to be involved in Él this. se lava las manos y dice, yo no me voy a involucrar en esto. Right? So Correcto. now we go to John. Así que ahora vamos a Juan. John, no, let's go first to Isaiah. Primero vamos a Isaías. Isaiah 53 verse 7, so you can understand Isaías how the 53:7, prophecy of Isaiah para que puedan is ver, connected to this events that is taking place, exactly how the prophet said it. para que puedan ver cómo la profecía de Isaías y ahora los eventos que están aconteciendo, cómo están relacionados. Isaiah 53:7 says, he was oppressed and he was afflicted, yet he did not open his mouth. Like a lamb that is led to slaughter, and like a sheep that is silent before its shearers, so he did not open his mouth. Isaías 53:7, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió él su boca. Luke 23, chapter 5 to verse 11. Lucas 23, versículo 5 a versículo 11. So the prophet is saying he is going to be afflicted, El profeta dice, he está is going diciendo que va to a be ser afligido oppressed, y que va a ser but oprimido, he's not going to open his mouth to defend himself. pero que no va a abrir su boca para defenderse. Verse 5, chapter 23 of Luke. Lucas 23, versículo 5. But they kept on insisting. They're talking to Pilate, right? Saying, he stirs up the people, teaching all over Judea, starting from Galilee even as far as this place. When Pilate heard it, he asked whether the man was a Galilean. Pero ellos insistían diciendo, él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Remember, Pilate does not want to get involved. He just wants to find a way to get rid of this responsibility. Recuerden que Pilato no se quiere involucrar, solamente está buscando la manera como deshacerse de esta responsabilidad. Because he sees nothing wrong with Jesus. Porque ve que Jesús es He inocente, hasn't done anything no wrong. ha hecho nada mal. And when he learned that he belonged to Herod's jurisdiction, he sent them to Herod, who himself also was in Jerusalem at that time. Y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén aquellos días. Read this with me. It's really interesting. Ahora lean esto junto conmigo, es muy interesante. Now Herod was very glad when he saw Jesus, for he had wanted to see him for a long time because he had been hearing about him and was hoping to see some sign performed by him. Herodes, al ver a Jesús, se alegró en gran manera, pues
pues hacía mucho tiempo que quería verle por lo que había oído hablar de él y esperaba ver alguna señal que él hiciera. So he had been wanting to meet Jesus for a long time. Él había querido conocer a Jesús por mucho tiempo. Now, the shape that they bring him into his presence, he had been bitten up and he is not looking like what he had Y envisioned, ahora en right? la condición que estaba Jesús, porque lo habían golpeado, él no estaba en la condición como él se lo But he's había still happy imaginado. to see him. Pero aún así está alegre de verlo. And he questioned him at some length, but he answered him nothing, exactly what the prophet Isaiah had said. Y le interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió exactamente como había dicho el profeta. And the chief priest and the scribes were standing there accusing him vehemently. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban ahí, acusándole con vehemencia. Remember, the chief priest and the scribes were the ultimate representation of religion of those days. Recuerden que los sacerdotes y los escribas eran la expresión suprema de la religión en esos días. Verse 11. Versículo 11. And Herod with his soldiers, after treating him with contempt and mocking him, dressed him in gorgeous robe and sent him back to Pilate. Entonces Herodes con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. So what is Herod doing? Entonces, ¿qué está haciendo Herodes? He doesn't want to be stuck with him either. Él tampoco quiere hacerse responsable de él. So now he's being sent back, right? Así que ahora lo están enviando de nuevo. Matthew 27, Let's go. Mateo 27. verse 15. Mateo 27, versículo 15. Now at the feast, the governor was accustomed to release for the people any one prisoner whom they wanted. At that time, verse 16, they were holding a notorious prisoner called Barabbas. Verse 17. So when the people gathered together, Pilate said to them, "Whom do you want me to release for you? Barabbas or Jesus, who is called Christ?" Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Verse 18, for he knew that because of envy they had handed him over. But the governor said to them, "Which of the two do you want me to release?" Verse 21, to release for you. And they said, Barabbas. Y versículo 21, y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. What is Pilate doing? ¿Qué está haciendo Pilato? He still doesn't want to make a decision, Todavía right? no quiere tomar una decisión. He wants them, now he wants the people Él quiere que la to gente decide. decida. Matthew 27, verse 26. Mateo to 31. 27, 26 al 31. Then he released Barabbas for them, but after having Jesus scourged, he handed him over to be crucified.
Entonces les soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Then the soldiers, verse 27, of the governor took Jesus into the praetorium and gathered the whole Roman cohort around him. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte romana. Remember, Recuerden, the Romans were cruel people. los romanos eran personas crueles. Scorching was done by an instrument. It was like a whip that had leather stripes. Scourging. And at the end, they had like pieces of metal or bone, right? Scourging. Scourging? Scourging, yeah. What's the word for scourging? It's right what it says verse 26. That he was ordered to Azotar. be- Yeah. Ok. Azotar lo hacían con una látigo, con un látigo que tenía pedazos de hueso, de metal Very sharp bone Muy filoso. or metal o metal filoso, that they would whip them, que lo latigaban and sometimes they would get all the skin out to the bone. They y a could see veces actually the bone. In In some la instances, you could herida see the internal organs, era how bad it was. tan profunda la herida que a veces se podía ver el hueso o los órganos internos. So Pilate is giving them instructions to do this. Pilato les está dando instrucciones para que hicieran esto. And they released Barabbas, and they begin the process of scourging Jesus after he had been beaten up. So you can understand the price for our salvation. So we don't walk around with this indifference in what has happened to us, Les digo esto para poder entender el precio de nuestra salvación, para que no sea como cualquier There's no cosa. true understanding of kingdom without understanding the price. Realmente no se puede entender el reino sin entender el precio que se pagó. There's no true understanding of commitment until you understand the price. No hay verdadero entendimiento de compromiso sin primero entender el precio. The price that was paid for our salvation, the price that was paid. El precio For que us. se pagó por nuestra salvación, por nosotros. Verse 26, Versículo 26, 27, I'm sorry. 27. Then the soldiers of the governor took Jesus into the praetorium and gathered the whole Roman court around him. They stripped him and put a scarlet robe on him. And after twisting together a crown of thorns, they put it on his head and a reed in his right hand. And they knelt down before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte romana y desnudándole le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha y arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo: Salve, Rey de los judíos. See, Pilate didn't really want to crucify Jesus. He really didn't want to do that. Pilato realmente no quería crucificar a Jesús, But these people were so filled with anger pero esta gente estaba tan llena de odio, de enojo, that nothing was going to satisfy their anger except the death of Christ. que nada iba a satisfacer su odio, solamente la muerte de Cristo. They spat on him, verse 30, Versículo 30. and took the reed and began to beat him on the head. After they had mocked him, they took the scarlet robe off him and put his own garments back on him and led him away to crucify him. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle.
Let me take you back to Isaiah chapter 53. Vamos a Isaías de nuevo, See what the capítulo prophet had 53, said para ver lo que dijo el hundreds of profeta years before. cientos de años antes. It says, but he was pierced through for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The chastening for our well-being fell upon him, and by his scourging we are healed. All of us like sheep have gone astray. Each of us has turned to his own way, but the Lord has caused the iniquity of all of us to fall on him. Isaías 53:5, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Now, when we say it in Spanish, llagas, scourges, right? We say that by his scourges we were healed. That's what it says here, right? It says, and by his scourging we are healed. We see this miracle of healing, spiritual healing and physical healing. El milagro de sanidad espiritual y sanidad física Has a foundation of a price of blood. You understand this? tiene el fundamento That's why it's so powerful. o sea que el precio que se pagó fue la sangre. Por eso es tan That not poderoso, only did it cleanse us of all of our sins. que no nomás nos limpió de todos nuestros pecados. Now, man has some abilities, right? El Some hombre, very powerful abilities el hombre tiene habilidades muy poderosas to be able to heal the body, right? de poder sanar al cuerpo. So you feel bad, you go to the doctor. Te sientes mal, vas con el doctor Sometimes they can help you. y a veces te pueden Right? ayudar. Isn't that true? ¿No es verdad eso? But there is no way you can go to any man, any doctor to go and be able to heal your soul. Pero no, ningún médico te puede sanar tu alma. You understand this? ¿Tienen esto? When you're going through anxiety and you're going through depression, what is that they do? Cuando estás pasando por ansiedad o depresión, ¿qué es lo que hacen? They give you medicine, right? They give you drugs. Te dan medicinas, They can't heal drogas, no te pueden sanar. They just hide it for a little bit. Solamente lo cubren por And un it'll come tiempo back again. y luego regresa de Because nuevo they can't heal the soul. porque no pueden sanar al alma. They'll sit you down and they talk to you. They'll talk to you Te to see if sientan they can calm you down. y te hablan para ver si te pueden Right. tranquilizar. But it's just a temporary soothing, right? Pero es solamente algo temporal, But it's gonna un come alivio back to you. temporal. Y luego va a regresar de nuevo. But what he's saying is that by his stripes we were healed. Pero lo que él By dice his es, stripes we were made whole. dice que por sus heridas hemos sido sanados, o sea, somos completos por sus heridas. And as he's going through all this, right? Y mientras que está pasando por todo esto, we call in Spanish las palabras, the utterance, right, of Jesus. And I want to do those briefly because I know quiero pasar that las some of palabras de you Jesús probably have never brevemente, heard them or have heard them maybe about 20 years ago. porque And a lo mejor I want to remind you algunos of de those. ustedes no las han escuchado y a lo mejor otros hace como 20 años atrás y Okay. quiero recordarles. So I want to touch on those briefly. And this is the order that he gives these utterances. Y este es el orden en la cual da estas palabras. In John chapter 19, Juan, capítulo 19, verse 23 to 24. versículo 23 al 24. He says, Father,
forgive them, they know not what they do. Juan 19:26 dice, y cuando Jesús, I'm sorry, it's Luke 23:34. I'm Perdón. sorry. Lucas 23:34. 23:24, dice, entonces 23:34. 34. Ujú. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Again, for the prophecy to be fulfilled. De nuevo, para que se cumpliera la profecía. Imagine after he had been beaten up, Imagínense, scourged, después de haber sido slapped, golpeado, spat on. bofeteado, maltratado, he's still saying, Lord, forgive them. todavía dice, Señor, perdónalos, They know not what they do. porque no saben lo que hacen. In Luke 23, verse 43, Lucas 23:43. he's now looking at that man that has been crucified next to him. Ahora está viendo al hombre que está a su lado, que también está The siendo thief, crucificado, right? el ladrón, That deserved to be there. que merecía estar ahí. But he's asking for a relationship with Christ, right? Pero He's being está- touched. Está siendo tocado, está pidiendo una relación con Cristo. He's seen hope in the life of Jesus. Está viendo esperanza en la vida de Jesús. You know, when I was studying this, I said, wow, that man was able to see beyond the immediate, right? Cuando estaba estudiando esto, vi que ese hombre pudo ver más allá de lo inmediato. Because you can imagine how Jesus looked at that time Porque te already. puedes imaginar cómo Jesús se veía en ese momento. And this man is seeing hope in this man. Y este hombre in ve Jesus. esperanza en este hombre, en Jesús. And he's asking for that miracle, right? Y le está pidiendo And ese look what milagro. Jesus tells him. Vean lo que les dice Jesús. He says, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. Versículo 43. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. In other words, he did not ignore the suffering of this man because of his own suffering. En otras palabras, no ignoró el sufrimiento de este hombre a causa de su propio sufrimiento. For a moment, everything stopped, right? Por un momento todo se detuvo. And just to show us how important we all are to him as individuals. Para enseñarnos a nosotros qué tan importantes somos nosotros como individuos Yeah, para he él. came to save the world. Sí, él vino para salvar al mundo. But you are so important to him. I'm so important to Pero him. tú y yo somos tan importantes para él, That no matter what, he's going to be concerned about what you and I are going through. que no importa qué, él va a estar interesado por lo que nosotros estamos pasando. John chapter 19, Juan capítulo 19. his mother Mary was with him. Su mamá, María, estaba con él And John was there. y Juan estaba ahí también. And this is John's own writing. This is the experience of John. Y esta es la propia escritura de Juan, o sea, la experiencia propia de Juan. And looking into the eyes of Mary, his mother, he says, verse 26 Versículo 26 and 27. y 27. Woman, behold your son. And to a grief-stricken John, he says, behold your mother. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba ahí cerca, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. You know, in the midst of his suffering, En medio de su sufrimiento, he's paying attention to all the small but very important details. está prestando la atención a todos los detalles, hasta el detalle más If pequeño. you read the Gospels, you understand the type of relationship that he had developed with John. Si lees los evangelios, te das cuenta la relación que él había desarrollado con Juan. John was
the youngest of the disciples. Juan era el discípulo, el más And he joven had entre los become very discípulos. close to Jesus. Y se había formado una relación muy cercana con Like his Jesús, brother, you know como what I su mean? hermano, His real como su verdadero hermano. brother. And he knew the grief that he was Y experiencing. él sabía el dolor por el que estaba pasando. And he also knew that there was going to be a void in the heart of his mother. Y también sabía que iba a haber un vacío en el corazón de su mamá. So he puts them together Así que los for los each une. to fill each other's void. And that's the reason for this utterance. Y esa es la razón para estas palabras. Matthew 27:46. Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. He says as he feels his Father's presence leaving him, Y Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? versículo 46. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lema sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? You know, Paul describes this moment, Pablo describe este momento. and he describes Jesus not just bearing the sin of all humankind, Y describe a Jesús no solamente tomando el pecado de la humanidad, but becoming the nature of sin. sino convirtiéndose en la naturaleza de pecado. And when this takes Y place, cuando esto ocurre, the sanctity of the Father, the holiness of the Father cannot withstand the la sin. santidad del Padre no puede soportar este pecado. And he turns, right? Y And he feels Se gira. for the first time the separation y siente from por the primera Father, vez la separación de su Padre, which was probably bigger than any suffering that he had experienced. que yo creo to que era this más point. grande que cualquier sufrimiento que había experimentado hasta este momento. John 19, verse 28. Juan 19, versículo 28. It says, after this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Verse 30. Versículo 30. Then in a tone possibly little more than a whisper, he declares, it is finished. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. He pressed against the nails and says, verse 46, Father, Luke 23, 46. Lucas 23, 46. He presses against the nails and says, Father, into your hands I commend my spirit. Dice, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. He finished the work, right? Terminó la obra. I was telling you the other day about Reverend Moon, right? Les contaba el otro día acerca del reverendo Moon. And Reverend Moon claims that he is here as the new Jesus to be able to finish the work that Jesus did not finish. Y el reverendo Moon dice que él está aquí para terminar la obra, como nuevo Cristo, terminar la obra que Jesús no terminó.
There's another gentleman from the Philippines. I think I told you about him. Y hay otro hombre en las Filipinas That has the same claim. que está diciendo lo mismo. There's a lot of them. Well, these are the ones that I know of. Bueno, yo conozco de esos dos hombres. But the Bible says that Jesus finished the work. Pero la Biblia dice que Jesús terminó You know, la we're here obra. because of that. Nosotros estamos aquí por eso. The Bible says that a Roman legionnaire, right, just to make sure that he had died, he says that he drives a lance through his body. La Biblia dice que John 19, chapter 31. En Juan 19:31 que un centurión le metió una espada. And he says that at this point of his death, right, the veil of the temple was torn in two. El velo del templo se rompió. It was torn in two. Remember, the veil was the separation from the common people to where the high priest could go. Recuerden que el velo era la separación de la gente común a donde podían entrar el sumo sacerdote. The fact that the veil was torn is the symbol of free entrance into the holy place, El hecho into de the que, presence of God, de right? que el velo se rompió era símbolo de que ya había entrada libre al lugar santísimo. Right? You no longer had to depend on the priest once a year. Ahora ya no tenían que depender del sacerdote una vez al año. It says that the rocks split and the earth trembles and shakes at the death of its creator. Matthew 27. Mateo 27, Verse 51, 54, and 57. versículos 51, 54 y 57. Read that, please. Which one? 51. Mateo 27, 51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos y de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. All those are symbols that are very important. Todos esos son símbolos que son bien The importantes. veil breaks. El velo se rompe And note that it starts from the top to the bottom. y noten que comienza de arriba In hacia other words, abajo. it is the work that is being done in the heavens. It is originated by the will of the O Father. sea, es la obra que se origina en los cielos, es la voluntad del Padre. That there will be no more separation. That it's given us entrance. Que ya no va a haber separación, nos está dando entrada. Verse 54. Versículo 54. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad este era hijo de Dios. The sign that they were looking for. Now when the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and the things that had happened, they feared greatly, saying, truly this was the Son of God. Verse 57. Versículo 57. Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Read in English also. When it was evening, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who himself had also become a disciple of Jesus. And the last scripture that I'll read, and I'll finish with this. Y con esto vamos a finalizar. Romans chapter 5, verse 7 to 9. Romanos 5, versículos 7 al 9. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. For one will hardly die for a righteous man, though perhaps for the good man someone would dare even to die. But God demonstrates his own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros. Much more than having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath of God through him. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. That means that the innocent had to die for the guilty, so the guilty could gain innocence. Eso You understand significa this? que el inocente tenía que morir por el Por culpable, para que el culpable pueda ser inocente. And that is the work of Jesus. Y esa es la obra de Jesús. That is the reason for his death Esa es and la his razón suffering. por su muerte y su For sufrimiento. us today, Para right, que nosotros to hoy be able to have entrance into the presence of God, to be righteous before him. para que nosotros hoy podamos tener entrada la presencia de Dios, a ser justos ante él. You know, when you study the whole process that took place, Cuando estudias todo el proceso que aconteció, it becomes easier to understand that when God says that we are righteous, we are righteous. se hace más fácil entender que cuando Dios dice que somos justos, en realidad sí somos justos. You know, that was a perfect work. Esa fue una obra perfecta. You cannot add to that work. No le puedes agregar nada a esa There is obra. no sacrifice, personal sacrifice that you can make, No hay sacrificio personal que puedas hacer that you can add to the perfect work of sacrifice that Jesus went que through. le pueda agregar al sacrificio perfecto, a la obra So perfecta when we que think hizo that we can do Jesús. something to kind of please God, Si right? creemos que podemos hacer algo para to agradar a add to Dios what o Jesus, you know, it's agregarle lo que Jesús hizo, ridiculous, right? es algo ridículo. It is the perfect work of Jesus. Es la obra perfecta de Jesús. And through this perfect work, Y a través de esta through obra this perfecta, perfect sacrifice, por ese sacrificio we have perfecto, gained righteousness. hemos ganado Say, justicia. I'm righteous. Digan, yo soy justo. Come on, say it, I'm Díganlo, righteous. soy justo. Say it again, I'm righteous. Díganlo, soy justo. It's not what you feel or how you feel, No es right? lo que sientes o cómo te sientes, It is a fact es un hecho that through this que a sacrifice, través de este sacrificio we are righteous. somos justos. And when God somos sees you, justificados. when God sees Y me, cuando Dios nos ve a nosotros, He sees us complete, nos ve completos, redeemed, righteous, redimidos, justos, forgiven. perdonados. I told you that was the last one. I'm going to read you one more. Les dije que esa era la última escritura, pero les voy a leer una más. Romans chapter 5, verse 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Go ahead and read it, brother, in English and Spanish. It says, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Faith in what, people? ¿Fe en qué? Faith in this sacrifice, what He did for Fe us. en este sacrificio, lo que Él hizo por nosotros. If you have faith in this Si sacrifice, tienes fe en este sacrificio, we have been justified. hemos sido justificados. And knowing that we have been Y justified, sabiendo que hemos sido now justificados, we have peace before God. ahora tenemos paz con Dios. There is no longer a separation. Ya no hay You separación. no longer have to be embarrassed in the presence of God Ya no tienes Almighty. que sentir vergüenza en la You presencia don't de have to Dios. do weird things No tienes que hacer cosas to raras gain the heart of God. para ganar el corazón de Through Dios. Jesus, His Son, A través de Jesús, we su gained Hijo, His heart. We gained His life. We ganamos su gained corazón y su vida His favor. y su favor. We are okay. Say, I'm okay. Estamos bien, digan, estoy Stand with bien. me, please. Pónganse de pie conmigo, por favor.